आउ थे आम से वाक्य खोलिबा प्रकाशित तार 3 अध्याय तार 11 पद आम गत काली प्रकाशित पुस्तक चिंता कलु आज आम प्रकाशित पुस्तक चिंता करिबा कारण यही शेष दिन रे प्रभुंकर वाक्य सुनिश्चित सफल होउछि आ जीशु आगमन करने को जाउछंती। गत काली वर्तमान रो परिस्थिति कथा मु कहली वर्तमान जहाँ घटुअछि युद्ध पुणी ग्लोबल अस्थिरता ताहा मन को प्रकाश करुअछि जे जीशुंकर आगमन सुनिश्चित। किंतु जीशु आसिला पूर्वरु आम पाई एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिले प्रकाशित तार 3 अध्याय 11 पदरे आज मध्य 3टी कथा मु आपण मान को कहबा को चाहूछि। ए 3टी विषय प्रभु आमान को ए शेष दिन रे वाक्य बुझी फलवंत हेबारे साहाय्य करंतु। मु जो 3टी कथा कहबी से 3टी जाक प्रथम अक्षर सी रे आरंभ। तेणु मन ध्यान देबा एवं जत्नर सहकारे सुनिबा कारण ए वाक्य अनेकंकर जीवन को निश्चय आशीर्वाद आनिबो। आज मध्य अनेक परिवार शैतान कार्य चली। आज अनेक परिवार संपर्क भग्न अवस्था रे होछि। आज अनेक युवा युवती निज जीवन को एक जगत रे समर्पण करिसंदी। किंतु ए वाक्य सुनु ए वाक्य अनेकों को मुक्त करिबो कारण यीशु कहिले तुम्हें सत्य ज्ञात हबो सेही सत्य तुमको मुक्त करिबो। हालेलुया हालेलुया। आज ईश्वरंकर सत्य वाक्य जदि सुनिबा सेही सत्य वाक्य हमको पापरु बंधनरु रोगरु अभिशापरु शैतान रो कार्यरु मुक्त करिबो। तेणु ए वाक्य को मन ध्यान दे सुनु। आमे जोठी बसिछु एपटे आमर मन दो प्रिय माने कारण मु कहिबी आपन को केमिति शैतान वाक्य हरण करिबा पई चेष्टा करे। आमे जदि वाक्य सठिक भाबरे बुझिबा नाही ताले शैतान कोन करिवो हरण करिवो। तेणु वाक्य को सठिक भाबरे बुझिबा आवश्यक। आमे कोन कहिबा को चाहूछु ताहा जानिबा निहाती आवश्यक। हालेलुया हालेलुया। तेणु मन ध्यान देबा महिला माने भी जागृत हुअन्तु मन ध्यान दे सुनन्तु। दिने गोटे स्वामी और स्त्री से माने 2 जण पार्क टिके बुलिवा पई जाइथिले। 2 जण पार्क जाइछन्ते पार्क रे बसी अल्प समय से माने टाइम स्पेंड करूछन्ते। कथावार्ता हेला बेले किछि गोटे स्नैक नहीं कि से माने खाउछन्ते सेते बेले हठात गोटे कुकुर से मानको पाखकु आसिला। से कुकुर जेते बेले से मानकर पाखकु दौड़ी आसुछि सेते बेले स्वामी बा हस्बैंड से स्त्री को काले कुकुर मो स्त्री को कामड़ी दबो एहा भाभी से स्त्री को उठे धरिछि। हठात जेतबेले से स्त्री को उठे धरिला से कुकुर किछि समय अटकी देखिला परे से कुकुर चली गला। एहा देखिला परे स्वामी जनक चिंता करूछि जा भी मो स्त्री मते धन्यवाद दबो मो प्रेम को टिके बुझिबो। सेतबेले से स्त्री जनक कहूछि तमे की प्रकार स्वामी तमे की प्रकार हस्बैंड। कुकुर आसिले लोक माने पत्थर उठांती आ ताको मारंती तमे निज स्त्री को उठेकी ताको परे मारिबा पई चेष्टा करूछ। माने से स्त्री बुझिछि कोन स्वामी कोन पई उठेले स्त्री को कोन पई ताको बंचेबा पई उठेले। स्त्री भाबुछि कोन मते कुकुर परे कचाड़ीबा पई
सेमती हुए ना नहीं सेमती स्वामी स्त्री अछंती के एठी ଅଛନ୍ତି नहीं 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 सेमती अछंती कोहंतु नहीं नाहांती हमर एठी जो स्त्री माने अछंती भलो स्त्री माने अछंती हालेलुया कम हालेलुया कहले माने किछ प्रॉब्लम अछि हालेलुया ହାଲେଲୁୟା या बेले बेले कोन हुए आमे गोटे कथा कहिथबु बुझिबाटा अन्य ही जाय यह प्रॉब्लम काहे की जेतळे सुनिबारे आमे विफल हेबा बुझी पारिबा नहीं गत काली अल्प थिले मु कहिथिली आसंता काली निज परिवार लोक को डाकी आनिबे आपण माने सते डाकी आनी चंदी ना हाथ उठांतु डाकी चंदी परिवार लोक कहि चंदी प्रेज द लॉर्ड समस्ते आसीचु समस्ते आशीर्वाद पाइबा किंतु वाक्य मन ध्यान दे सुनंतु प्रिय माने ईश्वरकर वाक्य अनेकंकर जीवन को मुक्त करिवो एई स्थान रे जो प्रथम कथा मु कहिबा को चाहूची यीशु ख्रीष्ट फिलाडेल्फिया मंडली को जागृत करी कहउचंदी आ एठारे जो प्रथम सी आमे देखुचु ता होची द कमांड प्रभु यीशु आदेश देले कौन आदेश देले देखंतु 11 पदरे लिखा अछि तार ख अंश रे तुम्भर जहां अछि ताहा कोन करो दृढ़ रूपे धरी रख एठारे गोटे आदेश प्रभु देले जे तुमे दृढ़ करी धरी रख यीशु चाहंती जहां प्रभु आमान को देइचंदी ताहा आमे दृढ़ करी धरिबा प्रिय माने प्रभु अनेक विषय आमान को जीवन रे देइचंदी प्रभु विश्वास देइचंदी प्रभु जीवन देइचंदी प्रभु प्रेम देइचंदी प्रभु क्षमा देइचंदी एवं प्रभु आमान को परिवार संतान संतति संपर्क ए सब देइचंदी प्रभु चाहंती आमे ताहा दृढ़ करी धरिबा अनेक समय आमे न धरिबा सकासु आम हाथर कौन हुए चली जाए यीशुंकर आगमन पूर्व शैतान सबु बेले चेष्टा करे जे आमर जहां मध्य प्रभुंकर आशीर्वाद अछि ताहा शैतान हरण करिबा पाई तेणु यीशु एठारे आमान को बार बार कहउचंदी तुमे दृढ़ करी धरी रख बाइबल रे पांचटी विषय को जत्न दृढ़ करी धर बोली लेखा अछि ए पांचटी विषय जदि आपण दृढ़ करी धरिबे नाही शैतान अति शीघ्र ताहा हरण करि नबो रोमियो तार 14 अध्याय रोमियो पुस्तक तार 14 अध्याय तार 22 पद देखंतु जदि के पाउचंदी पढिबे तुम्भर जो विश्वास अछि हां ताहा तुम्हे ईश्वर को साक्षात रे आपण अंतर रे धरि रख जे जहा तुम्भर जो विश्वास अछि ताहा कोन करब लेखा अछि ईश्वर को साक्षात रे हां आपण अंतर रे धरि रख अंतर रे धरि रख प्रभु आमान को विश्वास देइचंदी थैंक यू प्रभु जो विश्वास देइ अछंदी सेही विश्वास को आमे दृढ़ करी धरिबा जागृत करी धरिबा एहा प्रभु आम जीवन रे चाहंती प्रिय माने बेले बेले हमर विश्वास दुर्बल हो जाए बेले बेले हमर विश्वास कमी जाए आमे धरि पारि न थाउ आ जो माने विश्वास धरि पारिबे नाही से माने आगामी दिन रे आशीर्वाद बदल रे अनेक आशीर्वाद को हरै देबे मने रखंतु आशीर्वाद पाइबा बदल रे आशीर्वाद को हरैबे तेणु विश्वास को कौन करिवार अछि धरिबा जे विश्वास को धरे नाही ता जीवन रे भय आसे विश्वास को जे दृढ़ करी धरिबो भय ता जीवन रे आसीबो नाही आपण जदि मने पकेबे मूसा जते बेले से प्रतिज्ञा देश को जीवा पूर्व 12 जन से ही गुप्तचर मान को पठाइले
12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର 12 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 12 ଜଣ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଣନା ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ 3 ଆଉ 4 ପଦରେ ସେମାନେ 3, 4, 5, 6 ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଷା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦେଶ କେମିତି ଅଛି? ସେତେବେଳେ 12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିଲେ ନା ଭୟର କଥା କହିଲେ? ଭୟର କଥା କହିଲେ। ଭୟର କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦେଶ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ, ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଦେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ କହିଲେ? 10 ଜଣ। ଆଉ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ କିଏ? ଜିହୋଶିଓ ଆଉ କାଲେବ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ବଳିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ତଳେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜିହୋଶିଓ ଆଉ କାଲେବ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭୟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, जो विश्वास प्रभु देइथिले 12 जन मध्यरु 10 जन से विश्वास को धरि पारिले नहीं, धरि पारिले कि नहीं। आगामी आशीर्वाद पाइबा परिवर्ते प्रतिज्ञा देश को जीवा परिवर्ते से माने सही जगह रे ही कोन हेले विनष्ट हेले। जे निजर विश्वास को धरि पारे नहीं से भविष्यत रे थिबा आशीर्वाद को पाई परिबो नहीं। तेणु करी आमे भय को धरिबा ना विश्वास को धरिबा? विश्वास केउटा को धरिबा? विश्वास को। एणी की आमे केवल विश्वास को धरिबा। जीवन रे जेडे बड़ परिस्थिति आसु आमे केवल काहको विश्वास को देखिबा। हालेलुया। जेतले दाऊद गलियात सहित युद्ध करबा को गले 40 दिन गलियात से मान को चैलेंज दउतला, कहूला तुम मध्यरु किए एमती शक्तियुक्त लोक अछि, आस युद्ध करिबा, जदि तुमे जितिबो ताहले पलेस्टियो तुमरो, जदि मु जितिबी ताहले इस्राएल आमर अधीन हबो। केते दिन चैलेंज दउतला? केते दिन? 40 दिन। लोक माने गलियात को देखि इस्राएल लोक माने कोन करथुले बोल लेखा अछि, छाउणी रे लुचु थिले। प्रिय माने से माने छाउणी भीतर को जाई 40 दिन काल लुचु थिले। सकाळे संध्या रे से गलियात हुंकार मारी से मान को डाकुथला, किंतु इस्राएल लोक मान के मधरे किए भी साहस नथिले। किंतु दाऊद जेतेबेले आसिले एवं सुनिले जे दाऊद गलियात इस्राएल लोक मान को चैलेंज दउची, सेतेबेले दाऊद कहले मु ए व्यक्ति सहित युद्ध करिबी। हालेलुया। प्रिय माने मते बे कहंतु एते 40 दिन पर्यंत जो इस्राएल लोक माने गलियात को देखि डरुथले, गलियात रो हुंकार को देखि डरुथले, किंतु दाऊद गलियात रो हुंकार को देखि डरिले नहीं। काहे कि जानि चंदी? कारण कोन? विश्वास। कारण विश्वास। इस्राएल लोक माने गलियात को देखुथले, दाऊद गलियात परिवर्ते ईश्वर को देखिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जेतेबेले आपण समस्या को देखुथिबे समस्या केवल बड़ लागिबो, किंतु जेतेबेले समस्या बदले रे प्रभु को देखिबे समस्या तार अस्तित्व हराइबो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेनु एणी की विपद आसिले काहा को देखिबा? परमेश्वर। काहा को देखिबा? सदा प्रभु। मोर एते बड़ विपद कहबा नहीं, मोर एते बड़ प्रभु बोली कहबा। हालेलुया। दाऊद कोन कहले?
ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସୁଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛି ଆସୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଉଦ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ, ଦାଉଦ ଗଲିଆଦକୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ, ଦାଉଦ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେତେବେଳେ ଗଲିଆଦ ପରି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମଠାରୁ କଣ କରିବେ? ଦୂର କରିବେ। କେବଳ କଣ ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମେସେଜ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା କହିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ ମନେ କେବଳ କହୁଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ଏତେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା, ବଡ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସରେଇଲା, ପ୍ରିୟମାନେ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଛୁଇଁବି ତାହେଲେ କଣ ହେବି? ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ କଣ କରିଛି? ସୁସ୍ଥତା କରିଛି। ଆଜିଠୁ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବ, ଆଜିଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସିବ, ଭୟର କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କଣ କହିବେ? ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କେବଳ ଏତିକି କହିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସମସ୍ୟା କଣ ହବ? ଦୂର ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ରଖିବା, ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଠାରେ ପର୍ବତ ତମର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ପର୍ବତକୁ କହିବ, ସେଇ ପର୍ବତ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିବ। କଣ ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ କରିବା? ଧରି ରଖିବା। କାରଣ ଶୈତାନର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ କଣ କରିବା? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ଭାବିବା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଏହା ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, 40 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନଦୀ ହଉଛି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ। এই নদী পার পরে ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଯାତ୍ରା। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। 40 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଲେ, ଆଉ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଯାତ୍ରା ରହିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 10 ଜଣ এই ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ କେବଳ ଭୟର କଥା କହିବା ସକାଶୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଯାତ୍ରା ନ ଯାଇ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 3 ଆଉ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆସ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମିଶରକୁ ଫେରି ଯିବା। ଭୟ ସବୁବେଳେ କୋଠିକି ନିଏ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ନିଏ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କୋଠିକି ନେବ? ଆଗକୁ ନେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ କୋଠିକି ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଲେ? ମିଶରକୁ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମିଶର ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ସମୁଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିରାକଲକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କଣ ଦଉଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ନା ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥରରୁ କଣ ଦେଲେ? ପାଣି ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? 40 ବର୍ଷ କାଳ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭୟ ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର କୋଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ମିଶରକୁ। ଶୈତାନ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଅତୀତକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମିଶରର ରାଜା ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତା କି? ଓହୋ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଳେଇଲ, ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ଆସୁଛ, ଆସ ଆସ, ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖଟୁଥିଲେ, ତାଠୁ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର କଣ ହଉଛନ୍ତି? ପାପ ଆଡେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧନ ଆଡେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି କି ପ୍ରିୟ ମାନେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣର ପଥରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପାପ ଆଡେ ଫେରୁଛୁ, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅତୀତ ଆଡେ ଫେରୁଛୁ,
পুনর্বার আমি মন্দ কাম করুছু, পুনর্বার ଆଉ ସେ ମନ୍ଦ ବିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା, ଆଉ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବଂ ଏ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ ହେଇଯାଉ, ଫେରିଯାଉ। କେମିତି, କାହିଁକି ହୁଏ ଏହା? କାରଣ ଶୈତାନ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଅଛି। ତେଣୁ ପଛକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିବା, ମୁଁ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସେଇ ପଶ୍ଚାତ ପାପକୁ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ? କିଏ ନେବେନି? ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଧା ନେବି, ଅଧା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଯେ କରିବାର ଅଛି ବୋଇଲା କି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଯେ ଏଇ ସେ ମିଟିଂରେ ବସିଥିବା ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପୁରା ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ କହିଲେ, ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, କ୍ଷମା ମାଗିବି। ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା। ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବ 3ଟା ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ, 3ଟା ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ 10 ଟଙ୍କା ହବ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲା, 50 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକି ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଦଉଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୋର ପାପ ଯେମିତି କ୍ଷମା ହବ, ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି। ସେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ 3ଟି ଆମ୍ବ ଚୋରି କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ତ 10 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 3ଟି ଆମ୍ବର କେତେ ହବ? 30 ଟଙ୍କା। 30 ବଦଳରେ କେତେ ଦେଇଛି? 10। ସେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଲେ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2ଟା ଆମ୍ବ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖିଛି, ଏବେ ଗଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବି ସେଟା, ତେଣୁ ଆଡଭାନ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ। ଓହୋ, ସେମିତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ତ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆଡଭାନ୍ସ ରେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ? ପାପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ କେବେ କ'ଣ କର ନାହିଁ, ହତାଦର କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ଆଜି ଅଛି, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ କ'ଣ ହେବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିବେ ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳା ଏବଂ ଆଉ ଅତୀତକୁ ଯାଆନା। ଅନେକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିବେ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରନା, ଆଉ ସେଇ ଅତୀତର ପାପ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଆଉ ସେଇ ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ, ତାହା ଛାଡ଼ିଦେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସମୟ ଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆଜି ହୁଏତ ସମୟ, ପରେ ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ, ଯୋହନ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 4-5 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। 4 ଆଉ 5 ପଦ ଦୟାକରି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ପଢିବେ। हाँ हाँ हाँ
ହୁଁ ধন্যবাদ মন ধ্যান দিয়ে শুনিবে প্রিয় মানে যোহন 5 অধ্যায়ে 38 বর্ষ ধরি জনে রোগীর বিষয়ে লেখা আছে 4 পদরে লেখা আছে প্রভুঙ্কর জনে দূত আসি গোটে পুষ্করণী রে কোন করুଥିଲେ জলକୁ কম্পাউଥିଲେ जो माने प्रथमे से जल रे प्रवेश करुଥିଲେ से माने जेउ रोग थिले मध्य कोन होतला जल कंपिला बेले ही सुस्थतार सुजोग थिला जल कंपिबा बंद हे गला परे से पोखरी रे पसिले मध्य सुस्थ आस्तला कि आसुतला नाही जल कंपिला बेले ही सुस्थतार समय प्रिय माने आजी वर्तमान सदा प्रभु अपना दूतों को द्वारा सदा प्रभु अपना आत्मा को द्वारा वर्तमान संचलन करुछंदी हालेलुया वर्तमान जल संचलन समय वर्तमान अनुग्रह समय वर्तमान मन परिवर्तन समय जदि एई टाइम को आमे जदि अवहेला करिबा ताहाले आउ थरे सुजोग मिलिबो नाही तेनु जेते बेले प्रभु सुजोग दौचंदी सेते बेले आमको मन परिवर्तन करिबा जरूरी प्रिय माने जदि प्रभु एठारे काहाको कथा कहउचंदी जे एई विषय छाड़ी दे एई पाप छाड़ी दे एई भूल छाड़ी दे एई निशा करिबार छाड़ी दे एई व्यभिचार करिबार छाड़ी दे एई विषय जा मोबाइल रे तो करूचु छाड़ी दे एई ठक करिबार छाड़ी दे जदि एहा प्रभु आपण को वाक्य द्वारा कहउचंदी ताले जानंतु एबे संचलन समय एबे सुजोग थाउ था कोन हेबा परिवर्तन होबा सुजोग चली गला परे जेते बेले 5 जन निर्बुद्धि जाय कबाट मारुचंदी से माने जेते कबाट मारिले मध्य द्वार फिटिला नाही आजी द्वार खोला हेची जदि आमे द्वितीय कोरिन्थिय 6:2 पद पढ़िबा सेही स्थान रे लेखा अछि देखो एबे महा अनुग्रहर समय देखो एबे परित्राणर दिन अटे हालेलुया वर्तमान समय प्रिय माने आज भी प्रभु हुए तो ए वाक्य द्वारा काहको ना काहको कथा कहबा को चाहंती जे अतीतर पाप को छाड़ी दे पुनर्बार आउ से अतीतर पाप करिवार नाही जदि ए वाक्य सुनुछु तांकर वाक्य को हृदय ग्रहण करी आज जदि आमे निष्पत्ति नेबा ताले हुए तो प्रभुंकर आशीर्वाद आगामी भविष्य रे प्रभु आमान को देबा को जाउछंदी किंतु जे मन कठिन करिवो जे मन हृदय कठिन करिवो आशीर्वाद परिवर्ते ता जीवन रे कोन आसीबो बी केयरफुल प्रिय माने पत्थर टाण हेबा सकासु से केबे जल को शोषण करि पारे नाही किंतु स्पंज जेतले नरम हुए जल को कोन करे शोषण करे हमर हृदय जदि टाण हे जीवो प्रभुंकर आशीर्वाद आसीबो नाही हृदय जार नम्र हेबो प्रभु ए वाक्य बोधे तुमे मो पाई कहू अछो तेबे जाई प्रभुंकर आशीर्वाद हम लाइफ रे आसीबो तेनु एबे सुजोग आज भी मन ध्यान दे आउटिके सुनंतु अनेक लोक आमे परित्राण पाइला परे मध्य पाप रे बांधी रही जाइछु प्रभु आज से पाप रो बंधन को फिटेइबा पई चाहंती आमे गत दिन रे गत रविवार दिन रे जीशुंकर पुनरुत्थान पालन कलु ना नहीं कलु जीशुंक पुनरुत्थान समय रे पुनरुत्थान रो विषय आमे देखुछु जीशु पुनरुत्थित हेले सेही जीशु हमको मध्य पुनरुत्थान रो शक्ति रे जीवन काटिबा पई चाहंदी किंतु कोन हुए गोटे पद पढ़ंतु कोन हुए देखिबे जोहन पुस्तक जोहन तार 11 अध्याय जोहन तार 11 अध्याय रो 39 पद हमें पढ़िबा
ଯୀଶୁ କହିଲେ ହୁଁ ଏହି ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ହୁଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ମାତା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାସିଗଲାଣି, କାରଣ ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ମଲାଣି। ओके 43 और 44 पद मध्य पढ़िबा। ସେ ଏହା କହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ। ମୃତ ଲୋକଟି ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦ ସମାଧି ବସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଗୁଡା ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ। এই স্থাନରେ মন ধ্যান দেଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 4 ଦିନର ମଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଜାରକୁ କଣ କଲେ? ଉଠାଇଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କମାଣ୍ଡ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଲାଜାର କଣ ହୁଅ? ବାହାରି ଆସ। ଲାଜାର କଣ ହେଲେ? ବାହାରି ଆସିଲେ। 4 ଦିନ କାଳ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସେ ପଚି ଯାଇଥିବ, ସଢି ଯାଇଥିବ, ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମାଧିରୁ ବାହାରିଲା ପରେ 43 ଓ 44 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମାଧିରୁ ସିନା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତଥାପି ତା ଶରୀରରେ ସମାଧି ବସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ସମାଧିରୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଧି ବସ୍ତ୍ର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି। ଏଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? यार अर्थ कौन? अनेक लोक आमे पापरू बाहरीछु, अनेक लोक आमे परित्राण पाइछु, अनेक लोक आमे डुबन हेइछु, अनेक लोक माने आमे जीसुଙ୍କ ठारे समर्पण ए मंडली रो सभ्य सभ्य हेइछु। परित्राण पाइला परे भी पापर बंधन आज मध्य अनेकଙ୍କ ठारे रहिछि। समाधिरू बाहरिला, किंतु समाधि वस्त्र कोन हे जाइछि? बांधिकी अछि। कोटा बांधी थिला बोल लेखा अछि? तार केउ विषय बांधी थिला? हैं? तार हाथ आउ शैतान हमकु सेमति करे। हमर पाद कहले हमर जीवन, हाथ कहले कर्म। प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ हमर जीवन काटिबारे, प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ किछि करिबारे शैतान चाहे नहीं, तेनु से बंधन करिबाको चेष्टा करे। तेणु जीशु कहले कौन? यार बंधन फिटाई याकु कौन कर? मते गोटे कथा कहंतु। जेउ जीशु 4 दिनर मढ़ को उठेई पारिले गोटिए आदेश द्वारा, से जीशु जदि गोटिए आदेश देइथिले से बंधन फिटी तांता ना नहीं? सेही समाधि वस्त्र फिटी तांता ना नहीं? किंतु जीशु काहे कि से समाधि वस्त्र को फिटेले नहीं? लोक को काहे कि कहले जे तुमे एहार समाधि वस्त्र कौन कर? फिटाई दे। काहे कि कहले जानि छंती? जीशु चाहंती, जीशु जने व्यक्ति को समाधि रु बाहर कले, पापरु बाहर कले, नुआ जीवन देले, तथापि से व्यक्ति भितर जो पापर स्वभाव एबे भी रहिछि, जो पापर वासना एबे भी रहिछि, ताहा प्रभुंकर दास माने, ताहा मंडलीर लोक माने ता मध्यरु बाहर करंतु। एहा प्रभु चिंता करी से वाक्य कहले। हालेलुया। एथि पय प्रभु कहले तुमे ताहार एही वस्त्र फिटाओ। आजि जदि एही स्थान रे केहुनिसी व्यक्ति अछि एबे भी पापरु बाहरिला परे भी पापर वासना अछि, एबे भी पापर इच्छा अछि, एबे भी मंद विषयर बंधन अछि, ताले एही मीटिंग द्वारा हुए तो प्रभु सेही वस्त्र को बाहर करबा को जाउछन्ते। हालेलुया। काहे कि हमें ए मीटिंग करू जानि छन्ते? काहे कि हमें गिरजा प्रार्थना करू? एथि पाई जे जेउ वस्त्र आज जने समाधि रु बाहरी पड़िला परे मध्य जो वस्त्र बंधाई रही जाइछि, समाधि वस्त्र, ता गिरजा द्वारा, प्रार्थना द्वारा, मीटिंग द्वारा तार से वस्त्र कोन हबो? दूर हबो। तेणु ए मीटिंग को आसीबा द्वारा बेले बेले अनेकंकर बंधन को प्रभु कोन करंदी? फिटांदी। आज मोर प्रार्थना ए स्थान रे सुनुतबा कोनसी मां किबा बापा किबा कोनसी झियो किबा भाई किबा भूणी जदि कोनसी आज भी से पापर बंधन अछि, ताले प्रभु कोन करंतु? फिटांतु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସମର୍ପଣ କରିବା। ଶୈତାନ ବଡ଼ ଚାଲାକ ଭାବରେ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ପାପ ଆଣେ। ସେ କେବେ ବି ଜଣେଇକି ପାପ ଆଣିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କେମିତି ହରଣ କରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ 2 ନମ୍ବର ସି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ 2 ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ଦ କସନ୍, ଚେତାବନୀ। ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି 11 ପଦରେ, କେହି ଯେପରି ହରଣ କରି ନ ନିଏ। ହରଣ କିଏ କରେ? ହରଣ ମାନେ କ'ଣ? ଛଡ଼ାଇକି ନେବା। କିଏ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ? শয়তান শয়তান। যোহন 10 অধ্যায় 10 পদরে শয়তানକୁ ଚୋର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ? ଚୋର। ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ। ହଁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଚୋର କେବଳ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସେ। ଚୋର କେବଳ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସେ। এই ଚୋର ହେଉଛି ଶୈତାନ। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଆମ ଠାରୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଆସେ। ତେଣୁ କରି ଶୈତାନର ହରଣକୁ ବା ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଉ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ଠାରୁ ହରଣ କରିବ। ଆମର ଶାନ୍ତିକୁ, ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ, ଆମର ପ୍ରେମକୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶୈତାନ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କେହି ଯେପରି ହରଣ କରି ନ ନିଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦୃଢ଼ କରି ଧରି ରଖ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଶୈତାନ ବିଗଡ଼ଉଛି, ଅନେକ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଶୈତାନ ବିଗଡ଼ଉଛି। ସେ ହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଆମର এই ଜୀବନର କୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ନ ଦଉ। ବରଂ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ବି ଶୈତାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? হরণ করিবা নিমন্তে। কোଠି লেখা ହେଇଛି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବୁଣାଳି ବାକ୍ୟ ବୁଣିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟକୁ ପକ୍ଷୀ ଆସି କ'ଣ କଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ହରଣ କରିନେଲା। ସେଇ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଶୈତାନ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13:19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାପାତ୍ମା ହୃଦୟରୁ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ? ଚୋରି, ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶୈତାନ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆସି ହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ଆମକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ହରଣ କରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ରାଜାବଳୀ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 1-2 ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଏହିପରି ଘଟିଲା, ଜିସ୍ରାଏଲରେ ସମରିୟାର ରାଜା ଆହାବଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସନ୍ନିକଟରେ ଜିସ୍ରାଏଲ ନାବୋଦ ଖଣ୍ଡେ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଏଣୁ ଆହାବ ନାବୋଦକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦିଅ, ମୁଁ ତାହା ଶାଖକ୍ଷେତ୍ର କରିବି, କାରଣ ତାହା ମୋ ଗୃହ ନିକଟରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତହିଁ ବଦଳେ ତୁମ୍ଭକୁ ତହିଁରୁ ଉତ୍ତମ ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦେବି, ଅବା ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ଦିଶିଲେ ମୁଁ ରୂପା ମୁଦ୍ରାରେ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। এই ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ସେ ରାଜା ହେଉଛି ଆହାବ ରାଜା। ଆହାବ ରାଜା ନାବୋତର ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖି ଲୋଭ କଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ଆହାବ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ କହୁଛି, ତୁମର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମତେ ଦିଅ, ତହିଁ ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରୂପା ଦେବି, ନଚେତ ଧନ ଦେବି। କଣ ପାଇଁ ଆହାବ ରାଜା ମାଗିଲେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର? କାରଣ କଣ? ସେ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମତେ ଦିଅ, ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲେ? କଣ କରିବେ? ଶାଗ କ୍ଷେତ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ,
କେଉଁ କ୍ଷେତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଶାଗ କ୍ଷେତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କୋଉଟା? ଦ୍ରାକ୍ଷା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତକୁ ନେଇ ସେ କଣ କରିବ? ଶାଗ କ୍ଷେତ ମାନେ କୋଠା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଳ ଘର କରିବା ପରି କଥା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆହା ହଉଛି ଶୈତାନ। ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଶୈତାନ ଆମର ଜୀବନକୁ ନେଇ, ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ এই ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଶୈତାନ କେମିତି ଆସି ମାଗୁଛି? ଆହା କେମିତି ମାଗୁଛି? ତାହା ମତେ ଦିଅ, ତହିଁ ବଦଳରେ ମୁଁ ରୂପା ବା ଧନ ତୁମକୁ ଦେବି। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଶୈତାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ପାପ କର କହିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏରେ ଝିଅ ତୁ এই ପାପ କର, ଏମିତି କହିବ ନାହିଁ। ତୁ এই ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ এইটা କର, ଏମିତି କହିବ ନାହିଁ। ତୁ এই ଚୋରି କାମ କର, এইটা କହିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ପାପରେ ପକାଏ। এই ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଆମର ପବିତ୍ରତା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣର ଜୀବନ। এইটা ଆହାବ ରାଜା ଯେମିତି ନେଇ ଶାଗ କ୍ଷେତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆମର ଜୀବନକୁ ଶୈତାନ ନେଇ ଜଗତରେ ପାପରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଫେସିୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶୟତାନକୁ କଣ ଦିଅ ନାହିଁ? ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଶୈତାନ କେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଏ? କେମିତି? ଶୟତାନ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଅନେକ ତାରିକା ଗୁଡାକ ଅଛି। ମୁଁ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ୟୁଥ ମିଟିଂ ରେ କହିଥିଲି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ପାପ କେମିତି ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିନେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ସେ ଯାଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ। ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମତେ କିଛି କାମ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବି, ମୋର ଛୁଆ ମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନେଇକି ଯିବି। ଏହା କହି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ମାଙ୍କଡ ଗଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଇବା କାମ ମାଗୁଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ କାମ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। କଣ ସେ ସର୍ତ୍ତ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇ ମାଙ୍କଡକୁ ଗୋଟିଏ ଡଜନ କଦଳୀ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଇ କଦଳୀ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଧରିକି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। এই ମାଙ୍କଡ ଜଣକ ଏ କଦଳୀକୁ ଧରିଛି। ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ କହିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛି, ଆଉ କଦଳୀକୁ ଦେଖୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଉ ପଲିଥିନ ରେ ଅଛି, ସେ ପଲିଥିନ ଭିତରେ କଦଳୀ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଦେଖୁ ନାହିଁ, ପୁରା ରଖିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ ଜଣକ ଭାବୁଛି, ତ ମୋ ମାଲିକ କଣ କହିଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଖାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଲିଥିନ ଭିତରୁ କଣ କରୁଛି, ସେ କଦଳୀ ଏଥର ବାହାର କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ କଦଳୀକୁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ବୋଲିକି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମାଙ୍କଡର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ମୋର ମାଲିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ତ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରୁଛି, ସେ କଦଳୀ ନେଇକି ଶୁଙ୍ଘିବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଜି ସେମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ? ନିହାତି। এইটা সিনা করিবা পাই বাইবেলরে মনা, এইটা টিকে দেখিদেলে চলিব, এমতি ভাবু না নাই? ভাবু টিকে ফোন রে কথা হই গলে চলিব, টিকে মোবাইল রে দেখিদেলে চলিব, টিকে বুলিবাকু গলে চলিব। আর এমতি লোক বি অছন্তি, পার্টি রে টিকে পিলে চলিব, এমতি অছন্তি না নাই? অছন্তি। ନିହାତି। প্রিয় মানে এই চলিব চলিবরু আকা কোন হবো?
ଏ ଚଳିବରୁ ହିଁ ଏ ଦଳିଲା ସାମସନକୁ ଦଳି ପକେଇଲା। এই শয়তান সেমিতি আমার লাইফ কো ଦଳି ଦେବ। ଏ ମାଙ୍କଡ ଜଣକ ଦେଖୁଛି ଶୁଙ୍ଗିବାକୁ ତ ମନା କରିନି ବୋଲି ଶୁଙ୍ଗିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏ କଦଳୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଟେମ୍ପଟେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ବଢିବ ନା କମିବ? ବଢିବ। ବଢିବ। শয়তান ডাইরেক্ট আসি আপনাকে কইব নাই পুরে এই কাম কর, এই পাপ কর, এমতি শয়তান কহে নাই। এ ঝিও এমতি কর এইটা কইব নাই। সে ধীরে ধীরে এমিতি পরিস্থিতি দেই নব যেটা আমকো পাপ পরি লাগিব নাহি। সে মাଙ୍କଡ জনক শুঙ্গিলা পরে তা মুন্ডকু আর গোটে বুদ্ধি আসিলা, মোর মালিক কহিছন্তি তুমি কদলী খাইব নাই, কিন্তু চাটিବାକୁ তো মনা করি নাহাନ୍ତି। তারপরে সে কদলী কাড়ি কোন করুছি, সে এতর চাটিবার ଆରମ୍ଭ। আরম্ভ। তারপরে কোন হইতিব আপন ভাবন্তু, হ্যাঁ সে রই পারিতিব কি? প্রিয় মানে মতে এবে কুহন্তু, মাଙ୍କଡ যে প্রথমে দেখিলা সেটা পাপ থিলা না নাই? পাপ থিলা না নাই? একচুয়ালি পাপ নাই। ମାଙ୍କଡ ଯୋଉ ଶୁଙ୍ଗିଲା ପାପ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ମାଲିକ କହିଥିଲେ କି ଶୁଙ୍ଗିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ କି? ପାପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଶୁଙ୍ଗିବା, ଚାଟିବା ଏ ସବୁ ପାପ ଆଡକୁ କଣ କରୁଥିଲା? ତାକୁ ଟାଣି ନଉଥିଲା। ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାହା ପାପର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବାସନା ଅଛି ତାହେଲେ ତହିଁରୁ ପଳାୟନ କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। অনেক জিনিস পাপ পরি লাগিব নাই প্রিয় মানে, অনেক বিষয় আমি করু পাপ পরি লাগু নাই, কিন্তু তাহা পাপ আড়কু যদি আমকু নউছি, পাপর বাসনা বি টিকে অছি, তাহলে কোন করব বলে লেখা আছে? তহিরু পলায়ন কর। সামসন এতে বলিষ্ঠ লোক থিলা যে সিংহকু মধ্য কোন করুতলা? ফাড়ি দেউଥିଲା। তাঙ্কর এতে বল থিলা যে কাহাকু মারিলা? সিংহ। সিংহকু মারিলা। কিন্তু তা ভিতরে থিবা অভিলাষকু ছাড়ি পারলা। অনেক লোক বাহারে বলবান থান্তি, বাহারে জ্ঞানী থান্তি, বাহারে এডুকেটেড থান্তি, স্পিরিচুয়ালি প্রভু কোন চাহান্তি আমকু? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। অন্তରରେ বলবান হবা। হালেলুয়া। আত্মারে বলবান হবা। তেণু করি আমকু দানিয়েল পরি নিষ্পত্তি নেবার আছে যে আমি আত্মারে যেমতি কোন হবা? বলবান হবা। প্রভু সেতি পাই আমানকু এই স্থাନରେ জাগ্রত করি কহুচন্তি যে তুমি হরণ করিবাকু দিও নাহি, শয়তানকু স্থান দিও নাহি। শয়তান ভিন্ন ভিন্ন রূপরে আমার জীবনের স্থান পাইবাকু চেষ্টা করে। বেলে বেলে যদি আমি যোহন তার 13 অধ্যায় দেখিবা, যোহন 13 অধ্যায় 2 পদরে ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଇସ୍କରିୟୋତ ଜିହୁଦାର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରିସାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପିତା ଯେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣି ସେ ଭୋଜନ ଆସନରୁ ଉଠି ওকে এই স্থাନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ପଦ। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 2 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦାର ମାଇଣ୍ଡରେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ଶୈତାନ। କିଏ? ଶୈତାନ। କେତେବେଳେ? କେଉଁ ଟାଇମରେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ প্রভু ভোজ গ্রহণ করিবাকু যাউছন্তি, সেতেবেলে বি শয়তান কোন করুচি? ইস্কারিয়োত জিহুদা কাহাকু স্থান দেলা? শয়তানকু। তা মনরে সংকল্প জাত কলা শয়তান। নেগেটিভ থট গুড়াক কে আনে? শয়তান। ধোকা দেবার মনোভাব কে আনে? শয়তান। যিশুଙ୍କୁ ধরেইবার মাইন্ড কে আনিলা? শয়তান। ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାମ କରିବା, ପାପ କାମ କରିବାର ମନ କିଏ ଦିଏ? ଶୈତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦା ଶୈତାନର କଥାକୁ ମାନି
शैतान रो इच्छा को सफल करी मनरे शैतान को स्थान देला एवं यीशु को धरई देला सेही इस्कारियोत यहूदा फांसी हेबा पाई मध्य किए देला के माइंड देला शैतान जे शैतान को अल्प टिके समय देबो सुजोग देबो टाइम देबो ता जीवन को शैतान कोन करिवो बर्बाद करिवो तेणु करी प्रिय माने वाक्य रे लिखा जाईची शैतान को सुजोग दियो नाही शैतान को सुजोग देबा नहीं प्रिय माने भिन्न भिन्न उपाय रे शैतान हमर जीवन रो आशीर्वाद को हरण करि निये तेणु आमान को प्रभु कहउछन्दी जे तुमे तुमरो आशीर्वाद जेमति के हरण करि न नेबो एथि पाई कोन करो दृढ़ रूपे धरि रखो आशीर्वाद को अधिकार को हरण करिबा शैतान रो काम आ से धीरे धीरे लोभ देखाई निये सर्वप्रथमे सदा प्रभु काहा को बनाइले आदम आउ हवा को मन ध्यान दे सुनंतु आदम हवा को बनैला परे पृथ्वी रो अधिकार काहा को देले काहा को पारदेश रो अधिकार काहा को देले आदम हवा जेते पशु पक्षी मान को ऊपर अधिकार काहा को देले आदम हवा को सबु देले प्रिय माने किंतु जेते बेले शैतान रो कथा माने सुनिले सब अधिकार कोन हला हराई देले अधिकार को धरि पारिले नहीं किंतु शैतान केमिति पाप पकेला प्रिय माने शैतान सर्वप्रथमे पाप केमिति आनिला केमिति हैं ओके मते गोटे कथा टिके ध्यान देबे अल्प समय जेते बेले शैतान सर्प रूप रे हवांक पाखो को आसीथिला सेते बेले हवा को उठिथिला मन ध्यान दे दया करी समस्ते जेते बेले शैतान सर्प रूप रे हवांक पाखो को आसिला सेते बेले हवा केउ जगह रे थिला एदन उद्यान जे केउ स्थान रे हैं जेउ गछर फल खाइबा पई प्रभु मना करिसंदी सेई गछ पाखरे ही हवा थिला शैतान एहा देखि ओहो जानिला एडा से मांकड़ो सुंघिबा पई तो मना नहीं बोली सेई प्रकार चिंता धारा जहा मना करा जाईची हवा सेई पाख को आज अनेक स्त्री मान को सेंती प्रिय माने एटा करिबु नाही बोली कहले आगामी दिन रे करंती एठीरो स्त्री माने सेमती नहंती अलगा जागर स्त्री मानकर कथा कहूची हालेलुया कहले नाही माने किछ तो प्रॉब्लम हालेलुया प्रिय माने हवा प्रभु जदि कहिचंती ए गछर फल खाइबो नाही ताले से गछ पाखु को जिबार मध्य दरकार नाही किंतु हवा कोन करिची गछ पाखरे अछि देखुची बोदे एते सुंदर फल जे काहे की मना कले किछि तो तार मन रे कोन आस्तिबो प्रश्न शैतान जानी हवा पाख को आसी हवा को कहूची एही गछर फल खाइबा पई कोन तुमको मना करा जाईची प्रिय माने एथिरु जणा पड़ची जे से गछ पाखरे आका हवा ठिया हिची सेति पई शैतान कहूची एही गछर फल खाइबा पई मना करा जाईची की सेते बेले हवा आ गुटे कथा कहला नै की खाइबो नै की छुइबो नाही कथा को आउ टिके लगेई की कहिबा लोक कहार गुण शैतान रो हैं शैतान रो शैतान अपेक्षा स्त्री स्त्री लोक मध्य हां प्रभु छुइबा पाई मना कर नथिले कोन पाई मना करथिले हां किंतु ए स्त्री लोक कोन बोली कहला खाइबो नै की छुइबो नाही एक्स्ट्रा जोड़ीबा लोक ए माने नै की हां तेणु करी ए दुनिया रो सबुटु फर्स्ट मेसेज जिबाटा होची स्त्री लोक ईमेल आउ फीमेल मध्य कहा जाए ईमेल भी आउ फीमेल भी शीघ्र कोन करिवे माने आपण गोटे कथा एबे कहि थांतु आउ किछि समय भितरे एतिकी एरिया रे कोन हो जाइतिबो सेटा भाइरल हवा परि लोक किंतु एही प्रकार महिला माने नुहंती ताहा जेते बेले शैतान पचारुछि
ଯେ ତୁମେ ଏହି ଫଳ ଖାଇଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କଣ ମନା କରିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ହବା କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? କିଛି କହିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ବୋଲି ଭାବିକି ବୋଧେ ଚୁପ ରହିଗଲେ। ହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଖାଇବାର ନଥିଲା। ଓକେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ନଥିଲା। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣ ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ନଥିଲା, କିଏ କହିଲେ ସେ ଖାଇବାର ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରିବାର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ହବା ପାଖକୁ ଶୈତାନ ସର୍ପ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ହବା ସହିତ କଥା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା କି? କଥା ହେଇଥିଲା କି? ନାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ହବା କେବେ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ଶୈତାନ ସହିତ ସେ କଥା ହେଇ ନଥିଲା। ନୂତନ ଭାବରେ ଯଦି ଶୈତାନ ଆସି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ତମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଟର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ତମେ ଆସି ଯାହା କହିବା କଥା କହିବ। ସେଇଟା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାପ ଆସି ନଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀର କଥା ନ ମାନି, ସ୍ୱାମୀର କଥା ନ ବୁଝି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପଡନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ପାପ ସେ ଘରେ ଆସିଯାଏ। ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାହିଁକି ଆଜି ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ କାମକୁ ଯାଇଥିବ, ଫେସବୁକ ରେ ଅଜଣା ଲୋକର ମେସେଜ ଆସିବ, ହାଇ ୟୁ ଆର ଲୁକିଂ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ସେତେବେଳେ ଆରେ କିଏ ଏଇଟା? ତମେ କିଏ? ମୋ ଫଟୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ହବା ପରି କାମ କରିବା ସକାଶୁ ପରିବାର କଣ ହୁଏ? ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଘରେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅଜଣା ଲୋକ ଆସି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ କଣ କରିବାର ଅଛି? ରୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ? ପରମ ଗୀତ 4:12 ପଦ ପଢିବେ। ଏଟା ସବୁ ଝିଅ ସବୁ ମହିଳା ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପରମ ଗୀତ 4:12 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମୋହର ଭଗିନୀ, ମୋହର କନ୍ୟା, ଏକ ରୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ, ଏକ ରୁଦ୍ଧ ନିର୍ଝର, ଏକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଜଳାକାର। ଜଣେ ଝିଅର ଲାଇଫ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଲାଇଫ କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବାଇବଲ ରେ? ରୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ। ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ରେ ଲେଖା ଅଛି ଲକ୍ଡ ଗାର୍ଡେନ। କାହାର ସହିତ? ରୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ। ରୁଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ସେମିତି ହେବାର ଅଛି। ଅଜଣା ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର ପାସୱାର୍ଡ କାହାକୁ ଖୋଲିକି ଦେବେ କି? ଆମେ କେତେ ଲକ୍ କରିକି ରଖୁ, ଯେମିତି କି ଆମର ଭିତରର କୌଣସି ଡାଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲକୁ ଲକ୍ କରୁଛୁ, ଆଲମିରାକୁ ଲକ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ଲକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜଣା ଲୋକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇବେ, ଓକେ ତା ସହିତ ଚାଟିଂ ଆରମ୍ଭ। ଅଜଣା ପୁଅର ନମ୍ବର ରଖି ତା ସହିତ ଚାଟିଂ ଆରମ୍ଭ। ତାହେଲେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଲକ୍ ଗାର୍ଡେନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇଗଲେ। କଣ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ? ପବ୍ଲିକ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ଅଛି, ସେ ଗାର୍ଡେନ କିଏ ଲକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି। ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, କଣ ହବ? ଯାହା ଫୁଲ ଅଛି, ଯାହା ଫଳ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କଣ ହବ? କାହିଁକି? ପବ୍ଲିକ। ଜଣେ ଝିଅ ଯଦି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ କରିବ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଶୈତାନ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। এই ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ହବା କହିଥାନ୍ତା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ତମେ ଆସି କଥା ହବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା ବେଳେ ତମେ ଆସି କଥା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇ ପାପ, ସେଇ ଶୈତାନର କଥାରେ ପଡି ସ୍ୱାମୀର ଅଗୋଚରରେ, ସ୍ୱାମୀର ନଲେଜ ବାହାରେ
से फल खाइबार साहस करी न आज अनेक परिवार नष्ट मिस कॉल रे प्राय परिवार भांगी जाउची को कॉल मिस कॉल से आसिला मिस कॉल ए देलाउ की कॉल से कॉल रे मान करो ए मिस रु किस रु आ कोन कोन ही जाए प्रिय माने मिस कॉल ए मेसेज अजणा लोकर मेसेज ए गुडा को जो माने प्रश्रय करी देउछंदी तांको परिवार अति शीघ्र भांगिबाकू जाउची बी केयरफुल तेणु बाइबल रे लिखा अछि शयतान को हरण करिबाकू सुजोग दियो नाही झियो मानको पाई जागृतर मेसेज पुओ मानको पाई जागृतर मेसेज आजिकाली झियो पुओ नाही महिला माने भी सही प्रकार विवाहिता स्त्री माने भी सही प्रकार स्वामी थाउ थाउ निज जीवन को जागृत करी रखुनांती बी केयरफुल प्रिय माने जीसु ख्रीष्ट जेतेबेले आसीबे एक पवित्र कन्या को निष्कलंक कन्या को ग्रहण करबा को जाउछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे सेमती अछु कि आमे जीवन को सेही प्रकार जागृत करी रखी चुकी आमे कोन रुद्ध ही चुकी तेणु जीसु कहिले तुमरो जहां अछि ताहा कोन करो नाही हरण हेबाकू दियो नाही शैतान आज अनेकଙ୍କ जीवन को हरण करिया पई चेष्टा करूछि शैतान आज अनेकଙ୍କର परिवार को हरण करबा को चेष्टा करूछि आज अनेक मद पी निज परिवार नष्ट करूछंती शैतान केमती नष्ट करे परिवार मद द्वारा हेल्थ को नष्ट करूछि एवं झगड़ा द्वारा परिवार को नष्ट करूछि एवं एही प्रकार रुद्ध उद्यान न हेबा द्वारा अनेक झियो आ महिला मान को जीवन नष्ट होउछि प्रिय माने तेणु वाक्य रे लिखा जाइछि यीशु कहले मु शीघ्र आसुछि तुम्भर मुकुट जेपरि केही हरण करी न निए एथि पई जहा अछि ताहा कोन कर दृढ़ रूपे धरि रख आमे कोन निष्पत्ति नेबा प्रभु मोर पवित्रता को मु दृढ़ करी धरिबी मोर विश्वास को मु दृढ़ करी धरिबी प्रभु मते दया कर मोर परिवार मोर संपर्क मोर आत्मिक जीवन को दृढ़ करी धरिबी एही विषय जेतबे आमे निष्पत्ति नेबा कारण प्रभु चाहंती आमे निष्पत्ति नेउ ए मीटिंग जदि आमे सेही निष्पत्ति रे समर्पण ही प्रार्थना करिबा ए स्थान रो गला बेले मंगल दया हमरो पछे पछे आसीबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसु आमे गोटे मिनिट आखि बंद करिबा।